एक वीडियो पहले दिखा रहे, वो वीडियो देख लो, उसके बाद बात करते हैं। गुड मॉर्निंग बंधुरा। मम्पी को बेटी हुआ, सुबह सुबह उठ के हम लोग ये खबर जान गया, मेरे कानों में आ गया है। तो একদম। और कुछ बोलना चाहोगे आप? না আর কি বলবো, এত বেটা 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 বললো, তারপর সে বেটি হলো। बेटा बेटा कर लो, बेटा हो तो वही जो पेट पेट लोगों को नहीं दिखाना चाहिए था, पेट दिखा दिया, लोगों का जो आंखों में जो नजर डाल दिया पेट में, बस हो गया। ওটাই হচ্ছে প্রবলেম। ठीक हुआ। আরে মূর্খ, তোরা কোথা থেকে আসিস? তোদের মতন মূর্খ আন্টিরা এখানে যদি থাকে তো আমরা কেমনি ভাজবো ভাই? হ্যাঁ, তুই কত বড় মূর্খ! তেল লাগানো পেট দেখালে হচ্ছে বাচ্চা চেঞ্জ হয়ে বাচ্চা মেয়ে আর ছেলে হয়? এই কথা তো আমি জানতাম না। আমিও পেট দেখেছিলাম। তো মেয়ে হলো না, তো আমার তো ছেলেই হয়েছে। আরে মূর্খ, ডক্টররা জানে মেয়ে হবে কি ছেলে, ভগবান জানে মেয়ে আসবে কি ছেলে। তুই কোন? তুই কে? তুই কোন বাল? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।